अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। सबसे पहले बात करेंगे सिंध के बारिश और सैलाब से दर बदर मजलूम अवाम की, जिनके आशियाने तबाह हो गए, जो भूख प्यास से बिलक रहे हैं। मीरपुर खास से उमरकोट तक, सांगढ़ से बदीन तक, हर तरफ गंदे पानी का मुहासरा। जहां कोई ना पहुंच सका वहां समा पहुंच गया। जी हाँ, मुतासरीन की आवाज बन गया समा। बिलावल भुट्टो जरदारी हों या वजीर आला सिंध, दौरे तो किए, वादे भी किए, मगर दाना पानी ना पहुंचा सके। राशन का वादा करने वाले सियासत में मसरूफ हैं। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। देख सकते हैं ये जो ज़मीनें हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में बह चुकी हैं। यहाँ पर जो लोगों के घर थे कच्चे, उनमें पानी आ चुका है। हालिया बारिशों से अंदरूनी सिंध के आवाम तबाह हो गए। पीपल्स पार्टी उनको संभालने के बजाय जलसे जुलूस और रैलियां कर रही है। 4 अक्टूबर एक रैली हम निकालेंगे। हमारी रैली जो है वो नाम इसका एक तो कराची में एक जैसी रैली है। रोटी और कपड़े से महरूम अवाम पहले झुग्गियों में थे और अब उनकी झुग्गियां पानी में हैं। मच्छर का बहुत इशू है, बहुत नुकसान पहुंच रहा है। राशन जो लोग बेघर हुए हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक माह पहले होने वाली बारिशों ने मीरपुर खास का नक्शा ही बदल दिया। सिर्फ उमरकोट जिले में 1,66,000 से ज़्यादा एकड़ पर जो फसल थी, जिसमें कपास था, इसके अलावा बाजरा था, चीनी थी, फ्रूट थे, सब्जियों के जो फसलें लगी हुई थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। राशन देने का वादा करके जाने वाले लौट कर आने के बजाय सियासत में मसरूफ हो गए। पीपल्स पार्टी जिस अवाम को ताकत का सरचश्मा कहती है, वो भूख और प्यास से जाँ बलब है। उमरकोट, सांगढ़, बदीन और थरपारकर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लाखों लोग दरबदर हैं। हजारों एकड़ पर फसलें उजड़ चुकी, मकानात डूबे हुए हैं। लोगों का मालो असबाब पानी की नजर हो चुका, लेकिन सिंध पर राज करने वालों को कोई फिक्र नहीं और लोग हसरत की तस्वीर बने उनसे कह रहे हैं, पीते हैं घूंट घूंट जहर, तुमको इससे क्या। बारिश में डूब जाए शहर, तुमको इससे क्या। अंदरूनी सिंध बारिशों से सबसे ज्यादा मीरपुर खास मुतासर हुआ। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने दौरे किए, वादे किए, आसरे दिए, लेकिन कोई खास इंतजामात ना हो सके। परेशान मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतसिर है। सिंध वासी कैसी अजियत में है, संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आए और करना की जरूरत है। हमसे हो सका अभी तक हमने टेंट पहुंचाए हैं, लेकिन जिनको सारे की जरूरत है सबको टेंट अभी तक नहीं पहुंचा है। मुराद अली शाह ने भी दौरे किए, आसरे दिए, दिलासे दिए, हमदर्दी की और चले गए। 1.5 महीना हो गया, बारिश तो रुकी है, लेकिन मीरपुर खास के इस हिस्से में नाअहली के सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। भाई आप इसमें से कैसे निकल के जाएंगे? अभी क्या मजबूरी है, क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी करे। माजी में यहाँ फसलें लहलहाती थीं, मजदूर किसान खुश थे, लेकिन अब उनकी आंखें गम की तस्वीर बनी हैं। उनका एक ही शिकवा है, मुतालबा करें तो किससे। हमारे को कुछ नहीं मिला, आया इधर ही बैठे हुए हैं, जैसे 1.5 महीने से बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे ही बस अल्लाह का शुक्र है, खा रहे हैं जो थोड़ा बहुत मिल रहा है। राशन का एक कट्टा दिया था और एक टैट मुझे दिया है, और मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं मिला है। ये घर है उसका, और उसके ज़्यादा बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है। उनको एक पाव क्या वो दाल नहीं मिली है, चावल नहीं मिले उनको, वो बेचारे भूखे प्यासे ऐसे बैठे हैं। गांव शफी मोहम्मद में खेमा बस्ती आबाद हो चुकी, हजारों लोगों को महीने भर से पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। बच्चे रुल रहे हैं, फरियाद करें तो किससे। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ संजय साधवानी, समा, मीरपुर खास। समा सिंध में सैलाब मुतासरीन की सबसे बड़ी खेमा बस्ती में भी जा पहुंचा। टीम उमरकोट के गांव पाकिस्तान चौक में मौजूद है, जहां गांव-गांव, नगर-नगर के लोग हुकूमत से इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। मुतासरीन कहते हैं यहाँ सिर्फ
वीडियोस बनाई जाती है, किसी की इमदाद नहीं होती। जी हाँ, लोग कितने परेशान हैं इस हवाले से बात करते हैं। समा की एंकर पर्सन किरण नाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किरण, ये बताइएगा, दौरे भी हुए, वादे दावे बेतहाशा किए गए, लेकिन हकीकत है क्या? सिंध वासी कैसी परेशानियों में मुब्तला हैं? बहुत शुक्रिया आपका। टीम समा कल रात से यहाँ पर मौजूद है, सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों में जहाँ जहाँ तबाही आई वहाँ पर मौजूद है। और रात से जो मंज़र मैंने, मेरी टीम ने देखे हैं, यकीनन वो किसी अज़ियत से, किसी तकलीफ़ से कम नहीं है। जिस तरह से ख़वातीन, बच्चे रात गुजार रहे थे और उसके बाद सुबह का वक्त आया, और सुबह के वक्त जिस तरह से हर आते जाते हुए चेहरे को ये देखते हैं, ये समझते हैं कि शायद हमारे लिए कोई मदद आई है, शायद हमें पूछने के लिए कोई आया है, शायद हमें देखने के लिए कोई आया है। तो बहुत तकलीफ़देह मनाज़र हैं। आपने मीरपुर ख़ास की बात की, तो मीरपुर ख़ास मेन शहर में आसपास इमारतें भी हैं, पक्के घर भी हैं और पक्की सोसाइटीज़ भी हैं। सोसाइटीज़ के ऐन सामने खैमा बस्तियाँ और वहाँ पर गंदा जौहड़ का पानी जो बना हुआ है, जो आप अगर देखेंगे इंसानी आँख से आपको ऐसा लगेगा कि कोई ग्रीन ऑस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है, इस तरह का वहाँ पर मंजर। फिर उसके बाद मीरपुर ख़ास से आप आगे निकलते हैं, उमरकोट तक का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा तबाह शुदा है, तबाह हाल है। वहाँ पर खैमा बस्तियाँ भी आबाद हुई हैं, लोग बेचारे किसी तरह से अपने घरों से निकले हैं बाहर, जानवरों को भी निकाला है और फिर यहाँ पर आए हैं। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये उमरकोट इस वक्त सिंध का ये सबसे बड़ी खैमा बस्ती यहाँ पर आबाद हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कैंप्स तो लगा कर दिए हैं, ये टेंट्स तो लगा कर दिए हैं। मैं आपको अंदर भी लेकर जाऊँगी, वहाँ की भी मंजर दिखाऊँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा ये मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, ये आए हैं अपनी कुछ दरख्वास्तें लेकर। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं आखिर इनका मसला क्या है और ये इनके हाथ में है क्या। क्या है भाई आपके हाथ में? मेरे को कुछ नहीं मिला बा, नहीं तंबू मिला, दरखास्त 4 दफा दी मैंने, कुछ नहीं, हाँ बोलते नहीं, कुछ नहीं दिए मेरे को। सही, ये जो दरख्वास्त है इनकी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन दरख्वास्तों में सिंधी में ये दरख्वास्त लिखी हुई है, जिसमें इन्होंने इनकी जो झोपड़ियाँ या जो इनके कच्चे पक्के मकानात थे वो गिर गए, टूट गए। उसके बाद ये अपनी एप्लीकेशंस बनाकर डीसी ऑफिस में लेके गए, जो यहाँ करीब में ही मौजूद है। और डीसी ऑफिस में भी जो ये अपना रिएक्शन बता रहे हैं, किस तरह से इनको बाकायदा भगा दिया गया, इनको कहा गया कि चले जाएं आप यहाँ से। भाई क्या हुआ था, ये एप्लीकेशन लेके गए, जमा हुई? मेरी बहन जो जब डीसी ऑफिस पे हम दरखास्तें लेके गए थे, तो उधर जो चौकीदार हैं वो हमारे को, हम राशन भी देख रहे थे, राशन भी पड़ा था उधर खैमों उसमें कमरों में, तो हमारे को बोलते थे कि ये राशन की जगह नहीं है, ये ज़मीनों के खातों वाली जगह है, ऐसे ऐसे करके हमारे को भगा देते थे। और जब कोई शुफारत वाला ज़मींदार अपनी लिस्ट लेके जाता था तो उसको गाड़ी भर के दे देते थे। हमारी औरतें, हम उधर बैठे रहते थे, कम से कम तो रात के 12 बजे तक हम बैठते थे उधर। तो आपको राशन नहीं मिला? हमारे को राशन नहीं मिला, 1.5 महीने से ज़्यादा आप लोग को? पक्के 2 महीने हो गए हमारे को। पाकिस्तान और नहीं मिला हमारे को, पाकिस्तान चौक में इधर से हमारे को कई चीज़ खाने की नहीं मिली। जो बड़े जमींदार हैं गाड़ियाँ भर चले जाते हैं, गरीब ऐसे पड़े हैं हमारे। कौन से इलाके से आए आप? जी हम मीरपुर से आए हैं हैं जिले बिलावल आए यहाँ पर, वजीर आला साहब तो बातें कर गया, पता नहीं कौन सी कर गया, हमारे को बिलावल साहब ये बोला था कि हमारे हिस्से में राशन तो हम नहीं दे सकते, वो इमरान खान का काम है, हमारे को नहीं राशन की नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्डों में जो हमारी मदद होगी तुम्हारी करेंगे, बिलावल साहब ने बोला था। तो ये जो लिस्टें आप बता रहे हैं, लिस्ट बना कर लेके गए, कितने दिन पहले लेके गए हैं लिस्टें बनाकर? 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना पहले बैठे थे, 1 महीना हो गया है। हमारी ये लिस्टें हैं जो कम से कम तो 30-40 एक लिस्ट लेके जाते। मैं नाजरीन को ज़रा ये बात भी बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर आपसे 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे और उनसे जब हमने पूछा था कि ये 62 करोड़ के बजट जो जानवरों के लिए एलोकेट किया गया है, जिसमें 25 करोड़ की सिर्फ मच्छरदानियाँ हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़रा सिंध जाएँ, वहाँ से लोगों से मालूम करें, उनकी डिमांड है, उन्होंने हमसे मुतालबा किया है कि आप हमें मच्छरदानियाँ दें। तो यहाँ पर आप 7 से 8 में प्रोग्राम में देखिएगा, लोगों से जब पूछा है मैंने कि आपको मच्छरदानियाँ चाहिए या राशन चाहिए, तो लोग कहते हैं कि हम खुले आसमान तले बैठ जाएंगे, हम सारी रात भी गुजार देंगे, दिन भी गुजार देंगे, लेकिन इस वक्त हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें सबसे ज़्यादा राशन की ज़रूरत है।
ایک اور چیز جو میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں, اور مجھے اس چیز پر ہم سندھ گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس پر ہم انہیں شاباشی بھی پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ خیمے لگا کر دیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف خیمہ کافی نہیں تھا, خیمے کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ناظرین, یہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں جو اس ریتیلی مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہیں پر ہی ان کا کھانا پانی ہے, یہیں پر ہی ان کا سونا ہے. تو اس خیمے کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی, کم از کم ایسی چیز ضرورت تھی کہ جو یہ جتنے وقت کے لیے یہاں پر موجود ہوں کم از کم ان کا وقت گزرتا رہے, یہ آرام سے اپنے بچوں کو کم از کم سلا سکیں, کم از کم کھلا سکیں. ہم کورونا سے بچنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ بیچارے مجبور ہیں کہ اس طرح سے یہ ان خیموں میں رہیں بغیر کسی سہولت کے, بغیر کسی انتظام کے. اسی طریقے سے کچھ مزید بھی آپ کو میں دکھانا چاہ رہی ہوں, یہ سامنے آپ دیکھیے گا. بہت سارے لوگوں کو اس بات پر بھی یہاں پر شکوہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس خیمے موجود ہیں, کچھ لوگوں کو بغیر خیموں کے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے. یہ دیکھیے, یہ خاتون ہے بیچاری, اپنے گھر کا بندوبست کر رہی ہیں. اور ایک چیز ناظرین جو واقعتاً بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے, میں لوگوں کے خیموں میں گئی ہوں, میں نے جا کر چیک کیا ہے, لوگوں کے خیموں میں کھانے پینے کے لیے راشن موجود نہیں ہے. اور اگر میں نے کسی کی اس طرح سے پکتے ہوئے کھانے کو دکھایا ہے تو یہ تکلیف دہ منظر ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز جو زمین سے نکل رہی ہو یا کوئی پھلی یا آلو, وہ اس طرح سے ملا کر اور کچھ بنا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کریں جس میں روٹیاں ان کے پاس موجود نہیں ہیں. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اگر شکوہ کر رہے ہیں کہ وفاق ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وفاق کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو, تمام لوگوں کو مل کر ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ایک انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے, 2 مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں, لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. بالکل کرن, ہم اس وقت مناظر دکھا بھی رہے ہیں, یقیناً پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے جو یہ مناظر میں ہم دکھا بھی رہے ہیں. سندھ سے صرف سیٹس جو ہے اب صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ صرف سیٹس لی جائیں, سندھ کو اون کرنا پڑے گا. اب لفظی سیاست سے آگے بڑھنا ہوگا اور کچھ پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ کرن ناز, آپ وہاں پر موجود ہیں اور ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی. اندرون سندھ تباہی کی کہانی. ہم اسی کی گاڑیوں میں یہاں پر پہنچے ہیں اور جیسے ہی اترے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جہنم میں آ گئے. اچھے حالات نہیں ہیں. سیلاب کے ستائے سندھ والے, کب ہوگی ان کی داد رسی؟ کچھ بھی نہیں ملا ہمیں, سارا پانی بھرا پڑا. کوئی امداد وغیرہ کہی ہے؟ نہ کوئی امداد کہی, نہ کوئی امداد کہی. 7 لاکھ لوگ عمرکوٹ ضلع میں بے گھر ہوئے ہیں. گھر جانا ہو, کوئی ضرورت کی چیز لے کر آنی ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ پانی میں رہ جاتے ہیں. بھائی آپ اس میں سے کیسے نکل کے جائیں گے؟ جائیں گے, ابھی کیا مجبوری ہے, کیا کریں گے. سما بنا سندھ کی آواز. کھپرو کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں ہیں. مختلف مقامات پر برساتی پانی جمع ہے. متاثرین پینے کے پانی کو بھی ترس گئے ہیں. کھپرو کی رانی پر کیا گزر رہی ہے, راجہ رشید رپورٹ کریں گے. یہ ہے کھپرو کی رانی جو سر پر مٹکا رکھے دور دراز علاقے سے پانی لے کر گھر کی طرف جا رہی ہے. رانی کا کہنا ہے بارشوں کے بعد صاف پانی نایاب ہو گیا. باہر جاتے تو گندے پانی ہوتا ہے, ہم بیٹھے روٹی کدھر پکائے, ہمارے پاس پانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. رانی کے 5 بچے ہیں لیکن اسے بچوں کے ساتھ اپنے جانوروں کی بھی فکر ہے. ایک بکری ہے, ایک تیتر ہے, ان کے پانی کیسے پلائیں ہم, ہمارے کو پانی پینے کا نہیں ہے, اس کو کیسے پلائیں, وہ گندا پانی پیے تو مر جائے گی بیچارے. 1 ماہ پہلے برسنے والی بارش کے سیلابی پانی نے اب تک علاقے کو گھیر رکھا ہے. ایک رانی ہی نہیں, اس علاقے کا ہر فرد صاف پانی نہ ملنے سے اذیت میں مبتلا ہے. سیلاب متاثرین نے صوبائی حکومت سے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے. راجہ رشید, سما, کھپرو. نہ مچھردانی نہ دانا پانی, اب تک جمع ہے سیلابی پانی. یہی ہے اندرون سندھ کی کہانی. جی ہاں, سما سندھ کے مظلوموں کی آواز بنا تو شکوہ کرنے والوں نے کہہ دیا 2 ٹوک, اب بلاول آئے یا کوئی اور, کسی کو نہیں ملے گا ووٹ.
वगैरह सिंध हुकूमत के लिए हमने दिए हैं, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, आपको मिली है? ना कोई कुछ को नहीं, हमको दीख भी नहीं है। जमींदारों को थोड़ा बहुत जो मिला है वो उन्होंने रख दिया है, हमें कुछ भी नहीं मिला, ना मच्छरदानी मिला, ना राशन पानी मिला, ना टेंट वगैरह मिला है, कुछ भी नहीं मिला। हमारे को कुछ भी नहीं मिला, हम वोट भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं, किसी के आने जगह पे खुद आएंगे ना, हम इसको कुछ भी नहीं देंगे, वोट भी नहीं देंगे, हम हमारा कुछ भी नहीं है। देख घर पे कुछ भी नहीं, सारा पानी भरा पड़ा। अंदरून सिंध से बारिश का पानी कौन निकालेगा? क्या इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाना पड़ेगा? पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बिलावल भुट्टो ने वफाक से शिकवे करने के लिए करोड़ों रुपए फिजाई दौरों पर फूंक दिए। इसका पानी कौन निकालेगा? क्या इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाएंगे आप बिलावल साहब? इसके लिए आपको 19वीं तरमीम चाहिए? इसके लिए आपको कोई इंटरनेशनल फंड्स चाहिए? 18वीं तरमीम के तहत सारे फंड्स आपके पास हैं, हज़ारों अरब रुपए आपके पास हैं, लेकिन जब कोई भी मुसीबत आ जाए तो आप कहते हैं कुछ भी नहीं किया। बिलावल जरदारी का हेलीकॉप्टर करोड़ों रुपए का पेट्रोल का खर्च होता रहा उसमें फ्यूल, सिर्फ ये बताने के लिए कि वफाक ने कुछ नहीं दिया, वफाक ने कुछ नहीं दिया। सईद गनी साहब ऐसा वजीर तालीम जो खुद लगता है कि अभी ज़ेरे तालीम है किसी भैंस स्कूल में, किसी खोता स्कूल में, किसी टांगा स्कूल में, वो कह रहे हैं रैली निकालेंगे। किसके खिलाफ निकालेंगे? अपनी हुकूमत के खिलाफ। एक तरफ सिंध वासी परेशान हैं तो दूसरी तरफ कोरोना का भी खतरा है, लेकिन पीपल्स पार्टी सियासत करने पर तुली है। जी आले कल कराची यकजहती के नाम से रैली निकालेंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। बात करेंगे अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं फिर आप? जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जानिब से कल 11 अक्टूबर को कराची यकजहती रैली का एहतमाम जो है वो किया गया है। ये रैली जो है वो आयशा मंजिल से शुरू होगी। इसके लिए इस्तकबालिया कैंप भी जो है वो आयशा मंजिल पर लगा दिया गया है। मेरे कैमरामैन एरिक अगर आपको दिखाएं कि ये वो कैंप है जो कि इस्तकबालिया कैंप है ज़िला वस्ती की जानिब से पीपल्स पार्टी के यहाँ पे लगाया गया आयशा मंजिल की चौरंगी पर। यहीं से कल इस रैली का आगाज़ होगा, कराची यकजहती रैली का, और ये शारा पाकिस्तान से होती हुई एमजिना रोड और फिर रीगल चौक और इम्प्रेस मार्केट पर जो है वो इस रैली का इख्तिताम होगा। वहीं पर जो है वो तमाम खिताबात भी होंगे। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वहीं पर जो है वो रैली से खिताब भी करेंगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर जाले जो है वो इस रैली में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये दावा है कि कोरोना की वजह से SOPs को फॉलो किया जाएगा और लोग SOPs का ख्याल रखेंगे ताकि मजीद जो है वो कोरोना के केसेस में इजाफा ना हो। अहमद रहमान अपडेट कर रहे थे कि हत में लोग सहरा से तो हिजरत कर जाते हैं, लेकिन सिंध में जरखेज इलाकों से भी हिजरतें हो रही हैं। इन इलाकों के रहने वाले सहराई इलाकों की जानिब कूच कर गए। ये सिंध वासी कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताएगा क्या हालात जिंदगी हैं इन लोगों के? मैं इस वक्त उमरकोट के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ हफ्ते कबल बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आए थे और एक थैला जो है इमदाद का जिसमें चंद किलो चावल या आटा वो दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई यहाँ पर नहीं आया। मुतासरीन 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद दर बदर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पर ना पीने का साफ पानी है, ना राशन है, ना ही इन्हें टेंट मुहैया किए गए, ना ही मच्छरदानियाँ दी गई। हिसाब किताब में तो बड़े हिसाब करोड़ों रुपए खर्च करने की बातें की जा रही हैं। मच्छरदानियाँ, जानवरों के लिए मच्छरदानियों की बातें की जा रही हैं, लेकिन इंसानों को यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। ये लोग जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, पीपल्स पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, लेकिन 1.5 महीना गुजर जाने के बावजूद उनकी ज़मीनों से पानी नहीं निकाला जा सका। ये बेचारे अपने इलाके छोड़कर एक रेगिस्तानी इलाके में आए हैं क्योंकि यहाँ पर पानी जमा नहीं होता और यहाँ पर किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आए इनसे बात करते हैं। कोई इमदाद हुई है? भाई हमने मेरे पास एक कट्टा मिला है, उसमें कोई सामान नहीं था, न पानी का न टेंट, हमारे पास भूख मर रहा हूँ। ये लोग मीरपुर खास से यहाँ पर आए हैं, सैलाब के मुतासरीन हैं। बारिश के बाद इनके इलाकों में पानी जमा हुआ, बातें तो बड़ी की जा रही हैं। यहाँ पर एक हफ्ते तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीरपुर खास में कैंप बनाया था आके मुतासरीन की मदद की जाएगी, लेकिन अमली तौर पर मुतासरीन की मदद नहीं की जा रही। मुतासरीन आज भी
इमदाद के मुंतज़र हैं, हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़र हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय। आगे बढ़ते हैं। देही इलाकों में रहने वाले सिंध वासी सैलाब और दारुल हुकूमत में बसने वाले गटर के पानी से परेशान हैं। कराची के कई इलाकों में सीवरेज का पानी महीनों से जमा है। शहरी शिकायतें करते हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। काले पानी से भरी गलियां, कचरे के अंबार, बदबू इतनी कि गुजरना मुहाल। लेकिन मलिर लियाकताबाद मार्केट, उर्दू नगर और निश्तर स्क्वायर के मकीन 6 माह से बदतरीन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अब तो इन हालात में रहने के आदी हो गए हैं। काफी अरसे से क्या कहते हैं, यहाँ गंदगी बह रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दिन में मक्खियों की यलगार, रात में मच्छरों की भरमार, बच्चे हो रहे हैं बीमार, कोई नहीं सुन रहा इनकी पुकार। बच्चों के पाँव में छाले पड़ गए, गंदगी है, पानी के ढेर बने हुए, कचरा इतना है कि उठाने वाला कोई नहीं है। परेशान हाल लोगों का कहना है कि सियासी जमातें हों या बल्दियाती इदारे, कराची को साफ सुथरा रखने में कोई संजीदा नजर नहीं आता। इन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है। मोहम्मद कामरान, समा, कराची। वजीर आजम के साथ बैठक के बाद हुकूमती तर्जुमान मजीद फाल हो गए। ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ से कई सवाल पूछ लिए। कहा, आखिर नवाज शरीफ को हर बार फौज से मसला क्यों होता है? उनकी माजी के सिपह सालारों से नहीं बनी, अब बाजवा साहब से भी मसाइल है। बोले ये चाहते हैं करप्शन करें और कोई पकड़ ना सके। नवाज शरीफ का फौज से मसला ही क्यों बनता है हमेशा? 1993 में भी इनका फौज से मसला बना, फिर 99 में परवेज मुशर्रफ साहब से बना, फिर राहील शरीफ साहब से बना, अब इनको बाजवा साहब से भी मसला है। जब कुलभूषण पकड़ा गया था, परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से। आपको जवाब तो देना पड़ेगा जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी खटमंडो नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में अंदर वाला दरवाजा, उसके थ्रू जानबूझ के 2 कमरे 2 नामों पे बुक करवाए गए। एक में मोदी पहुंचा, दूसरे में आप पहुंचे, दरमियान वाले दरवाजे में से गुजर के आपकी मुलाकात हुई। जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा, प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जिंदाल की मीटिंग कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। फौज के साथ इनका मसला ये है कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं ताकि मैं करप्शन करूं और को पकड़ ना सके। उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली कि ये मक्कार हैं। कोई और ग्राउंड बना के लाहौर हाई कोर्ट से ही दोबारा जमानत अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि इन्हें शायद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ ना मिले। मेरे ख्याल में फैसला तो हर जगह मेरिट पर होना है। मौजूदा हुकूमत को कुलभूषण यादव को कानूनी मुआवनत देने का बहुत शौक है। बताया जाए, खुद वजीर आजम ने भारतीय दहशतगर्द के हवाले से कितनी बार बात की। नून लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी ने सवालात उठा दिए। समा से बात करते हुए हुकूमत से नवाज शरीफ पर इल्जामात के सबूत भी मांग लिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो कितने मुहब्बे वतन है, ये हमें इसका सर्टिफिकेट ना इमरान खान से चाहिए और ना शहबाज गिल से चाहिए। कुलभूषण को जो है वो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया रातों रात। उसको जो है वो कानूनी मुआवनत देने का बड़ा इनको ख्याल है, बड़ा इनको शौक है। और कुलभूषण के ऊपर आज तक इमरान खान ने कितनी बातें की हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब की पता नहीं कितने अरब रुपए की बाहर जो है वो लिबिया के साथ जो है वो कारोबारी मामलात है। अब ये हुकूमत में है ना, लाएं, सामने ला के दें, ये हमें आके साबित कर दें। खाली इल्जामात लगाने से अब नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ साहब जो है डिप्लोमेटिक तरीकाकार इख्तियार करते हुए वो कहें कि और ये पॉलिसी थी कि जो है हमें ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने नून लीग और अपोजिशन के सामने 30 सवालात रख दिए। पूछा कि आज राहील शरीफ को कैसे बुरा कह रहे हैं जबकि माजी में उनकी तारीफ पर खत लिख चुके हैं। क्या पहले झूठ बोला था या आज झूठ बोल रहे हैं? नवाज शरीफ को मरियम नवाज के सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। मरियम बीबी औरत है इसलिए एहतराम कर रहे हैं, वरना जलजला ला सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की कमान संभाल ली है।
ان کو کسی اور پر اپنی بیٹی کے علاوہ اعتبار نہیں ہے. آج نہ ان کو شاہد خاقان نظر آ رہا ہے، نہ اس کو خواجہ آصف نظر آ رہا ہے. میں آج 30 سوال جاری کر رہا ہوں پی ڈی ایم اے کے لیے. پی ڈی ایم اے کے لیے کم اور نون لیگ کے لیے زیادہ. نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف صاحب کے خلاف بات کی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور جمہوریت کی خدمات کو سراہتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو خط نہیں لکھا؟ کیا آپ 4 سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا آپ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے؟ 1 سال تک آپ اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے. آپ بتائیں کہ آپ نے مودی سے تنہائی میں کیا ملاقاتیں کی؟ سی پیک کے خلاف گٹھ جوڑ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے اور آپ اس گٹھ جوڑ کے سب سے بڑے محرک ہیں. آپ خوف زدہ ہیں کہ مارچ میں عمران خان سینٹ میں جب اکثریت حاصل لے جائے گا تو آپ کو ندامت اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے غلط کیا. میں ہوتا کسی قیمت پر بھی مفروری، دشمن، منی لانڈرر و گھوڑے سزا یافتہ آدمی کو قوم سے خطاب کرنے کا حق نہیں ہوتا. اس کی اصل جگہ جیل ہے. دیکھیں مریم صاحبہ، میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ. Still I respect because you are lady. وزیر ریلوے شیخ رشید نے نواز شریف کو واپس لانے کی مخالفت کر دی. کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا. اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام وزراء میاں صاحب کو واپس لانے کے حق میں دلائل دیتے رہے. شیخ رشید نے نواز شریف کے باہر جانے کی بھی حمایت کی تھی. لاہور سے نعیم اشرف بٹ کی رپورٹ دیکھیے. نواز شریف پر کھل کر برسنے والے شیخ رشید وفاقی کابینہ اجلاس میں میاں صاحب کے حمایتی بن گئے. 29 ستمبر کے اجلاس میں جب وزیر اعظم نے نواز شریف کو باہر سے لانے کی بات کی تو شیخ صاحب نے مخالفت کر دی. کہا چھوڑیں، اب انہیں واپس لا کر کیا کرنا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ 29 ستمبر کے اجلاس میں تحریک انصاف کے تمام وزراء نے نواز شریف کو واپس لانے کی بھرپور حمایت کی، جبکہ اتحادی جماعتوں کے وزراء اس معاملے پر خاموش رہے. گزشتہ سال جب نواز شریف کو باہر بھیجنے کی بات کابینہ اجلاس میں ہوئی تو اس وقت بھی وزیر ریلوے نے نواز شریف کو باہر بھیجنے کی حمایت کی. اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے وزراء انہیں باہر بھجوانے کے خلاف تھے. نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور. لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف کو نواز شریف کے نظریے کا ساتھ دینے کی سزا ملی. ہمیں غدار کہنے والوں نے اپنی آوازیں بند نہ کی تو نام لے کر بتائیں گے کہ غدار کون ہے. ہماری لڑائی آئین توڑنے والوں کے خلاف ہے. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. ہماری لڑائی ان سب لوگوں سے ہے جو آئین شکنی کرتے ہیں، جو پاکستان کی عوام پر عمران صاحب جیسے لوگ مسلط کرتے ہیں. ایک ایسا بیانیہ کہ اپنے سیاسی مخالف کو غدار کہو. غدار وہ ہوتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے. غدار پرویز مشرف واحد کنوکٹ ہے. فاطمہ جناح، حسین شہید سہروردی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، اکبر بگٹی، نواز شریف سب غدار ہیں. اور محب الوطن آج وہ ہے جس نے پاکستان کا آئین چوری کیا. غداری کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے جو انگلی آپ دوسروں پر اٹھاتے ہیں 3 انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں. شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ آج وہ نواز شریف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. جب مودی کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا فون سنو، اس وقت غدار کون ہوتا ہے؟ اپنی آوازیں بند کر لیں کیونکہ جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. ہم گن گن کر بتائیں گے کہ غدار کون ہے. ہم نام لے کر بتائیں گے کہ غداری کس نے کی. یہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جس نے آئین کی غداری کی. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان نہیں. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی اے پی سی نے کیسز کے فیصلوں سے پہلے عوام کو بے وقوف بنایا. شہباز شریف نے بیٹے کو بچانے کے لیے نون لیگ کو بڑا سمجھایا لیکن شین لیگ کا جنازہ نکال دیا گیا. شہباز شریف صاحب نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خود واپس لی. وہ تنگ آ چکے تھے نون لیگ اور میم لیگ کی
सुल्तान मफरूरुद्दीन की और बेगम सफदर अवान की पॉलिसियों से, जिससे वो 1% भी इत्फाक नहीं करते थे। अपनी तरफ से वो समझा के थक गए थे। 2 साल से अपने आप को और अपने बेटे को बचाने के लिए जो मकैनिकी कर रहे थे, जो यारी मकारी चलाकी करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने बड़ा समझाया इनको, नून लीग को और मीम लीग को, ना करो, किसी और तरीके से मामला चलाओ। जब इन्होंने देखा कि नहीं, इन्होंने कसम खा ली है सुल्तान मफरूरुद्दीन ने और बेगम सफदर अवान साहिबा ने, उनका चलो फिर जो तुसी सब कटना है कटो, मैं चलना अंदर। लीगी रहनुमा साद रफ़ी की स्टेज तोड़ एंट्री लाहौर में जलसे के दौरान जिस स्टेज पर तकरीर के लिए चढ़े वही टूट गया। दीगर रहनुमा भी तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। मुस्लिम लीग नून टेम्पल रोड पर जलसा कर रही थी। आगे रहने की कोशिश में कई रहनुमा स्टेज पर चढ़ गए। रश ज़्यादा होने और वज़न की वजह से स्टेज टूटा। क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील रहनुमा निहाल हाशमी और उनका बेटा बैरिस्टर नसीर हाशमी खुद कानून के शिकंजे में फंस गए। कल रात तीनों बाप बेटों को हवालात में बंद कर दिया गया। आज जमानत पर जान छूटी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। नौबत यहाँ तक इसलिए पहुंची कि मलीर काला बोर्ड पर किसी और की लड़ाई निहाल फैमिली ने अपने सर ले ली। पुलिस पहुंची थी बीच बचाव कराने तो लीगी रहनुमा के बेटों और अहलकार के दरमियान बात बिगड़ गई। अहलकार नसीर और फहीम हाशमी को उठाकर थाने ले आए। वहाँ पे ऑलरेडी किसी की एक लड़ाई ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, जिसपे उन्होंने किसी बात पे एक छोटी मामूली दरवाजा खोलने और बंद करने के बाद पे पुलिस वाले ने बदतमीजी की। फिर उसके बाद उसने मेरी फालदा से बदतमीजी की। उसके बाद नसीर मेरे भाई को इस बात में बोला तुमने मेरी माँ से बदतमीजी कैसे की। बच्चों की गिरफ्तारी का पता चला तो निहाल हाशमी भागम भाग सऊदाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी अहलिया के साथ भी अहलकार मुबैना तौर पर बदतमीजी कर बैठा। बस फिर क्या था, बच्चों का गर्म खून जोश मार गया। मेरी अहलिया डॉक्टर निशात फातिमा को पुलिस वालों ने धक्का दिया, वो नीचे गिर गई, उनके स्कफल हुआ, उनके मोबाइल छीन लिए। तो मेरा बेटा बैरिस्टर नसीर अपनी माँ को बचाने के लिए पुलिस वालों को पकड़ के ले गया, अपनी माँ को बचाने के लिए वो वाला हिस्सा चला रहे। ये नहायत ही नाइंसाफी है। फुटेज में कहीं भी मिसेज निहाल को गिरते हुए नहीं देखा गया। रात के 4 बजे तक थाने में मारामारी चलती रही, मगर फिर कहीं जाकर पुलिस ने निहाल हाशमी की अहलिया को छोड़ा। मगर लीगी रहनुमा और इनके दोनों बेटों को हवालात में बंद कर दिया। रात भर लॉकअप में रहने के बाद निहाल हाशमी और दोनों बेटों को सिटी कोर्ट में पेश किया गया तो वकील रहनुमा पर फूल बरसाए गए। एक मौके पर काले कोट वालों ने तफ्तीशी अफसर को भी कमरा अदालत से निकाल दिया। अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 20-20 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। एसएचओ साहब ने कहा इनको फिक्स करो, या जो भी साहब थे इनको फिक्स करो। उन्होंने कमो बेश 10 बार का फिक्स करो। अब क्या फिक्स करना चाहते हैं, क्यों लाया आपने, मैंने किसके कहने पे? और वहाँ पे बात नामालूम लोग भी थे, तो वो आपस में हर तरफ बात कर रहे थे कि हम ले आए उन्हें। और उसके बाद मेरी अहलिया जब गिर गई तो उनका बेटा बैरिस्टर नसीर उस अहलकार से उलझ पड़ा। निहाल हाशमी के इल्जामात अपनी जगह, ताहम पुलिस हुकाम ने यकीन दिलाया है कि दौरान तफ्तीश अहलकारों की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इंसदाद मनशियात फोर्स के इंटेलिजेंस विंग का इस्लामाबाद में क्रैकडाउन। मनशियात के धंधे में मुलव्विस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखते हैं। मंशियात के गंदे धंधे के खिलाफ बड़ी फोर्स का बड़ा ऑपरेशन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ANF की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। बैनुल सूबाई स्मगलर गैंग के 5 डीलर्स कानून के हत्थे चढ़ गए।
ANF کے مطابق ملزمان منشیات تعلیمی اداروں اور اہم شخصیات کو فراہم کرتے تھے، دھندے میں خاتون بھی شامل۔ جرم کا اعتراف، منشیات کہاں کہاں سپلائی ہوتی تھی یہ بھی بتا دیا۔ 2 سال سے تقریباً سپلائی تو یہ اسلام آباد میں کرتی ہوں، خود کسٹمر آتے ہیں اور میں اسموکنگ کرتی ہوں، ساری چیزیں نہیں سر، یہ پھر میں پشاور سے جا کے لے کے آتی ہوں۔ ملزمان میں بیرون ملک سے منشیات پاکستان لانے والا غیر ملکی باشندہ بھی شامل۔ پولیس اہلکاروں کو بھی نشہ آور اشیاء فراہم کرنے کا انکشاف۔ کہاں پر کام کرتے ہیں سر؟ ادھر جبارہ میں، ادھر ہی لوگ آتے ہیں اپنے پاس، صرف پیس خود بھی پیتا ہوں، بس دوست اس کو۔ کوئی پولیس اہلکار آ کے لیتے ہیں؟ کبھی کبھار۔ کارروائی کے دوران 30 کروڑ مالیت کی ہیروئن برآمد، پکڑی گئی منشیات میں آئس، نشہ آور گولیاں، کوکین اور چرس بھی شامل۔ ANF نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سول ایویشن اتھارٹی نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ کیٹیگری A میں شامل 38 ممالک کو کورونا ٹیسٹ سے چھوٹ مل گئی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے اقدامات، CA کی جانب سے فضائی مہمانوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری۔ مختلف ممالک 2 کیٹیگریز میں تقسیم، آسٹریلیا، کینیڈا، چین، جرمنی، اٹلی، جاپان، سعودیہ، سنگاپور اور ترکی سمیت 38 ممالک کیٹیگری A میں شامل۔ ان ممالک سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ سے استثناء مل گیا۔ کیٹیگری B میں برطانیہ، امریکہ، فرانس، ڈنمارک، افغانستان، ایران، UAE سمیت دیگر ممالک شامل۔ یہاں کے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار۔ مسافروں کو سفر سے 96 گھنٹے پہلے منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا ہوگی۔ پاکستانی مسافروں کے لیے بورڈنگ سے پہلے ہیلتھ فارم کی جگہ اپنے موبائل میں پاس ٹریک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن ڈیٹا فارم پر کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ نئے ہدایت نامے کے مطابق سفر کے دوران ماسک لازمی، جبکہ دوران سفر سیٹ بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیماروں کے لیے آخری سیٹ خالی رکھنے کی ہدایت۔ 5 اکتوبر سے نافذ ہونے والے SOPs کا اطلاق بچوں، معذور افراد اور اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی وفود پر نہیں ہوگا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہو گئی۔ سزا یافتہ مجرموں کی تعداد کم اور ملزمان کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ عادل تنولی کی رپورٹ۔ گنجائش کم، قیدی زیادہ، اڈیالہ جیل میں صورتحال سنگین ہو گئی۔ IG جیل خانہ جات پنجاب نے رپورٹ بھیج کر وفاقی وزارت داخلہ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ وزارت داخلہ کو موصول رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں 2174 قیدیوں کی گنجائش ہے، مگر اس وقت جیل میں 5591 قیدی موجود ہیں۔ زیر سماعت کیسز کے ملزمان 3000 سے تجاوز کر گئے۔ جیل کی ہر بیرک میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں اس وقت راولپنڈی کے 3861، اسلام آباد کے 1430 جبکہ صوبوں کے 300 افراد موجود ہیں۔ 3385 انڈر ٹرائل ملزمان، 1884 سزائے یافتہ مجرم بھی جہاں قید کاٹ رہے ہیں۔ 322 ایسے ملزمان بھی پابند سلاسل ہیں جن کی سزاؤں کا تعین ہونا بھی باقی ہے۔ عادل تنولی، سما، اسلام آباد۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن شہر کی صفائی میں ناکام ہو گئی۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن زدہ ماحول نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ تہمینہ احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کا معاملہ اور کانٹریکٹ ختم کرنے کی دھمکیاں، نجی ٹھیکیدار کے ملازمین کا آئے روز احتجاج، کوڑا اٹھانے والی گاڑیاں بھی غائب، صفائی کے ناقص انتظامات شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ 15-20 دن ہو گئے ہیں، یہ دیکھے ڈھیر لگی جا رہا ہے اور یہ انسان یہی ہے، سانس بھی لیتا ہے، یہ بدبو آتی ہے، اندر جاتی ہے۔ مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا وہ آ نہیں رہے صفائی کرنے سے، جس کی وجہ سے کافی ٹائم سے یہاں پہ کچرا پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ گندگی اور بدبو سے پریشان شہری حکام کو کوسنے لگی، لیکن LWMC حکام کہتے ہیں شہر کی صفائی میں مزید چند دن لگ سکتے ہیں۔ 15 دن سے کوئی جو اس میں ایشو آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ویسٹ ہے وہ تھوڑا سا لفٹ ہونے کے اندر جو ہے وہ ایشوز تھے، لیکن اس کو ہم نے ایڈیشنل وہیکلز کے ساتھ، ایڈیشنل ریسورسز کے ساتھ اس کو کیپ کر رہے ہیں۔ لاہور میں روزانہ 5500 ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر وقت صفائی نہ ہونے کے باعث اکثر علاقوں میں کوڑا دام گندگی سے اگلنے لگے ہیں۔ کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ تہمین احمد، سما، لاہور۔ ماحول دوست سفیر کی پہچان رکھنے والے سابق جرمن سفیر مارٹن کوبلر نے صفائی کی جانب راغب کرنے کے لیے اسلام آباد میں کچرا دان نصب کیے۔ ان کچرا دانوں کے ساتھ کیا ہوا، جانتے ہیں عابد علی کے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی خوبصورتی کے پرستار سفارتکار مارٹن کوبلر کی ماحول دوست یادگار چوری۔
2019 تک پاکستان میں بطور جرمن سفیر انہوں نے گندگی کچرے سے انکار اور صفائی کے پرچار کے لیے بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ دورے سفارت ختم ہونے پر جاتے جاتے بلو ایریا میں 3 کچرا دان بھی نصب کر گئے۔ مقصد یہ شعور اجاگر کرنا تھا کہ پلاسٹک الگ، کانچ الگ اور کاغذ الگ کچرا دان میں ڈالے جائیں تاکہ ری سائیکلنگ آسان ہو، لیکن مارٹن کابلر ہم شرمندہ ہیں کہ تینوں کچرا دان ہی غائب ہو گئے۔ جہاں کبھی 3 یادگار کچرا دان تھے، اب وہاں کچرا ہی کچرا ہے۔ آگہی کے سفر کا یہ انجام شہری انتہائی افسوسناک قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہمیں ویسے تو انسٹیٹیوشنل طور پہ کوئی ہے نہیں، لیکن جب کسی نے لگوا کے بھی دیا ہے تب بھی ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ ہم ویسٹ کو سیگریگیٹ کریں۔ بس جی لوگوں میں سینس ہی نہیں ہے، ادھر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ادھر رہتے ہیں اسلام آباد میں، تو پھر بھی یہ لوگ کچرا باہر پھینک دیتے ہیں۔ ناکام ہونے والی ماحول دوست کوشش یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے، کچھ تو خیال کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد علی، سما، اسلام آباد۔